अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आज हो रही है जी जद्दा में बहुत तेज़ किस्म की बारिश। आज तो वैसे नहीं हुई, कल बारिश हुई थी और कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी थी क्योंकि मेरा DSL भी ऑफ़ हो गया था, मोबाइल का नेट भी अचानक से ख़त्म हो गया था एक दिन पहले। सो मैंने पैकेज भी नहीं किया था और सुबह सुबह का टाइम था, हसनैन साहब भी सो रहे थे, नूर हूर भी सो रही थी, मैं अकेली जो हूँ वो जाग रही थी और मौसम का ले रही थी मज़ा। तो उसके साथ साथ मैं क्या बना रही हूँ किचन में आप लोगों ने देख ही लिया है। साथ साथ में बन रहे हैं जी टिक्के। मोस्टली हम लोग जो है वो पकोड़े बनाते होते हैं, लेकिन आज मुझे जो थी भूख लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कहा चलें आज जो है वो टिक्के बना लिए जाएं थोड़े से, और साथ में एक कप चाय, क्योंकि इतनी ठंड हो गई थी एकदम से कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल पाकिस्तान जैसा मौसम मुझे लग रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पे कि जद्दा में भी इतनी तेज़ बारिश हो सकती है। वरना 3-4 सालों से बारिश होती है तो थोड़ी थोड़ी सी बारिश होती है और उसके बाद रुक जाती होती है और हम लोग फिर वही तरसते रह जाते हैं कि कब जो है वो तेज़ बारिश होगी। तो आज जो है वो इतनी मज़े की बारिश हुई, इतनी मज़े की बारिश हुई कि यकीन करें मेरा दिल इतना खुश हो गया कि बस मैं बयान नहीं कर सकती। और ये देखिए बेचारे लोग कैसे बारिश में आगे आगे भाग रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के नीचे जो है वो काफ़ी सारी सुपर मार्केटें हैं, तो सामान वगैरह रखने वाले, देने वाले, लेने वाले, हर वक्त लोगों का तांता बना रहता है। तो जी मैंने यहाँ पे चाय का कप भी बना लिया था और साथ में मेरे टिक्के भी हो गए थे रेडी। और ये टिक्के मैंने बनाए थे किस में, एयर फ्रायर में, क्योंकि अगर मैं इनको फ्राई करती तो और ज़्यादा ऑयली और जो है आपको पता है कैलोरीज बढ़ जाती होती हैं। सो एयर फ्रायर में बनाएं तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और कैलोरीज़ भी कम मिलती हैं और वज़न भी नहीं बढ़ता है और आपको प्रोटीन वगैरह भी मिल जाती है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो चिकन, गोश्त इस तरह और फ़िश वगैरह का इस्तेमाल आपको ज़रूर अपनी डाइट में रखना होता है। तो सब लोग सो रहे थे, मैं अकेली बैठी चाय भी पी रही हूँ और ये भी खा रही हूँ। तो मैंने कहा चलें एक साथ में छोटी सी जो है वो वीडियो भी बना ली जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए आज का सुहाना, बेहतरीन और प्यारा प्यारा मौसम। और ख़ासकर जद्दा के वो लोग जिनके घर जो है वो बिल्कुल बंद हैं, बिल्कुल मोहल्लों गलियों के अंदर हैं, तो वो लोग जो है वो इस मौसम का मज़ा नहीं ले पाते सही तरह से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो घर हैं वो बंद हैं बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, फ़्लैट सिस्टम में तो फ़्लैट बंद ही होते हैं, ओपनली बहुत कम होते हैं। मैं भी वैसे पहले बंद घरों में ही रही हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो है बालकनी वाला घर मिला तो मुझे सुकून आया थोड़ा सा, क्योंकि बाहर का मौसम भी मिल जाता है। और मज़े की बात यह है कि मेन रोड वाली साइड वाला घर हमें जो है वो मिल गया, तो इसलिए मैं हर वक्त जो है वो बाहर की ठंडी ठंडी हवा भी लेती रहती हूँ, सुबह सुबह की धूप भी लेती रहती हूँ। और ये देखिए कितनी तेज़ माशाल्लाह कितनी तेज़ बारिश हो रही है और गाड़ियाँ शू कर के जो है वो पानी उछालती हुई जा रही हैं और मैं खड़ी हुई अपनी बालकनी में देख रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है यकीन करें। और लेकिन हाँ, एक चीज़ की कमी है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, वो ये कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर बड़े खुले खुले होते थे। आपको पता है पाकिस्तान में अक्सर घर जो है वो बड़े बड़े होते हैं, 10-10 15-15 मरले का एक घर होता है, तो उनमें खुला सा सहन होता है और हम सहन में आराम से झूले भी लेते हैं, खेलते भी हैं। और ख़ासकर जब बारिश होती है तो बारिश में हम अपनी अम्मियों से फरमाइश करते हैं कि जी हमें जो है वो पकोड़े बना के दिए जाए। हम बारिश में नहाते हैं और नहाने के बाद हमारा फिर एक सूट जो है वो अम्मियाँ पहले से ही रेडी करके रख चुकी होती हैं, तो जब हम नहा कर वापस आते हैं तो हमारा सूट इस्त्री हुआ होता है, फिर नए अच्छे कपड़े पहन कर, और फिर हमें ठंड भी खूब लग रही होती थी और हमारी माएँ हमारे लिए गर्म दूध करके और पकोड़े शकोड़े बना के हमें बिस्तरों में घुसा कर बिठाती थी कि अब तुम लोगों ने ख़बरदार बाहर निकले तो। और डांट भी पड़ती होती थी कि अब बारिश में नहीं नहाना, क्योंकि अक्सर बारिश में नहाने के बाद हमें ज़ुकाम हो जाता था, बुखार हो जाता था। तो वो मैं उस चीज़ को बड़ा मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे हम नहा नहीं सकते, बालकनी में खड़े होकर बस हम बारिश देख सकते हैं। बाकी जो है सहन तो है नहीं। अगर सहन वाला घर होता तो लाजमी सी बात है नूर हूर भी नहाती और मैं भी उनके साथ खेलती तो बड़ा मज़ा आता। मैंने हाँ वो चीज़ बड़ी मिस की मैंने,
وہ بچپن اور وہ پھر ساری یادیں جو ہے وہ ہمیں یاد آ جاتی ہیں اگر موسم ایسا ہو تو۔ یقین کریں واقعی میں صحیح کہتے ہیں، جب باہر کا موسم سہانا ہوتا ہے تو اندر کا موسم بھی سہانا ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے سہانا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمارا بچپن، ہماری جوانی اور جو اچھا وقت گزرا ہوتا ہے وہ ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ اور خاص کر بارش کا موسم تو ایسا موسم ہوتا ہے کہ جتنے مرضی موڈ بندے کا خراب ہو تو بارش کا موسم دیکھ کر موڈ ویسے ہی کھل اٹھتا ہے۔ اور اتنی تیز بارش ہو رہی تھی، ابھی شاید کیمرے میں اتنا وہ نہیں آ رہی تھی لیکن بہت تیز ہو رہی تھی، اور کافی عرصے بعد اتنی تیز بارش جو ہے وہ جدہ میں ہوئی ہے۔ ورنہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو لوگ ڈر کے گھروں میں بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ جدہ میں جو ہے وہ اکثر سیلاب آ جاتا ہوتا ہے۔ اگر بہت زیادہ بارش ہو جائے نا تو یہاں پہ پھر نا سیلاب آ جاتا ہوتا ہے، سیلاب کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر گھروں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سمندر بھی بہت ہیں۔ جگہ جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ سمندر کی ایک لائن جو ہے وہ ملتی ہے، جس کی وجہ سے سمندروں میں پانی بھرتا ہے تو وہ پورا شہر میں آ جاتا ہے اور پھر سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ خیر وہ تو ڈر اپنی جگہ، لیکن یقین کریں اتنے عرصے بعد یہ بارش دیکھ کر نا میرے خیال میں تو جو لوگ یہاں جدہ میں رہتے ہیں اور وہ لوگ یہ موسم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہوں گے تو یقینی وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے آج کا موسم دیکھ کر۔ ہاں، جن کے گھر بند ہیں اور وہ لوگ سو رہے ہیں، کیونکہ صبح میں بارش ہو رہی ہے تو یہاں پر زیادہ تر لوگ صبح کو سو رہے ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد ہر کوئی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو یا کوئی ظہر کے بعد اٹھ جاتے ہیں لوگ، یعنی کہ 2-2:30 بجے کے قریب یہاں پر لوگ اٹھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی یہی روٹین ہوتی ہے، اور عام دنوں میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ لوگ فجر پڑھ کے سوتے ہیں اور ظہر کے بعد جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی کافی سارے لوگ سو رہے ہوں گے۔ میں بھی ویسے سونے کی تیاری کر رہی تھی، سونے لگی تھی، نیند نہیں تھی آ رہی آج مجھے، تو ایک دم سے مجھے نا بہت زور کی آوازیں آئیں پانی کی، کیونکہ گاڑیاں چل رہی تھیں تو آواز آ رہی تھی پانی کی۔ میں نے کہا ہیں اتنی زیادہ پانی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہیں بارش تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اے سی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ آواز نہیں آتی۔ خیر میں نے جب اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر بالکنی سے دیکھا تو سچ مچ میں بارش ہو رہی تھی۔ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا کہ یہاں پہ بارش ہو رہی ہے، اور وہ بھی اتنی تیز۔ میں نے کہا میں نہیں مان سکتی کہ جدہ میں اتنی تیز بارش ہو رہی ہو۔ کچھ دیر تو ہے وہ میں سوچتی رہی، اس کے بعد پھر مجھے یقین آیا کہ ہاں سچ مچ میں جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے۔ ادروائز یہاں پہ بارش ہوتی بھی ہے تو 10 منٹ 15 منٹ بارش ہوئی، وہ بھی تھوڑی سی اور پھر رک جاتی ہے۔ لیکن آج ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بارش، بہت تیز، اور تقریباً 2-3 گھنٹے یہ بارش جو ہے وہ رہی ہے۔ تو میں پہلے بھول گئی تھی، میں نے کمبل جو ہے وہ باہر سوکھنے کے لیے ڈالا ہوا تھا، وہ اور گیلا ہو گیا تھا۔ خیر یہ سب تو ہوتا ہی ہے، کیونکہ تیز بارش کی وجہ سے نا بالکنی میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ فوار آ رہی تھی، اور میں دیکھ کر بڑی خوش ہو رہی تھی۔ اور اتنے میں حرین کی آنکھ تو نہیں کھلی، البتہ نور العین کی آنکھ کھل چکی تھی، تو وہ بھی پھر میرے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی اور بارش کو دیکھنے لگی۔ اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں۔ اتنے میں کافی تیز بارش جو تھی وہ ہو چکی تھی، اب تھوڑی سی بارش جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، تھم گئی ہے، تو میں نے کہا چلیں میں ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ بچپن میں کیا کرتے تھے جب بارش آتی تھی، آپ کے گھر میں کیا ہوتا تھا، تو یہ سب کچھ مجھے بتائیے گا، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنی فیملی کا سب کا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔